Pilain mo coins. Sige na. Drive na ta, drive. Anong jet? Oh, sige. Oh, sige. Tara na. Baba ta? Baba or baba ano? Select dessert. Ano ta? Mid City? Dre? Oh, sige. Ano ni? Oh, sige, sige. Skin din na. Jungle is okay na. Sa jungle ta mag-drive. Ready? Ready? 1, 2, 3. Ready? Sige na. Ay lang. Ala. Ara, ara. Damo. Ah, shit. Paano ba? Yeah, ala, imagine mo. Okay. Sige. Ara, sige. Sige, Pepano. Patay ka na? Target. Yeah. Sige, gamitan. Sige, ato. Ay, kasayon. Alo. Ano yan? Patay ka na lagi. Araw, gamitan na. Sige, pa sila. Wala na, pusil-pusil. Ano ito sa COVID? Napatay na po dayon. Sige, dali. Dagan. Pang ano, mga ano.